Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Tidak ingin negeri kami tempat sarang perjudian, narkoba. Kami mohon padamu ya Allah, bukakan mata hati para pemimpin kami ya Allah, bukakan mata hati seluruh penduduk negeri ini ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Tambahkan kemuliaan, angkat derajat ulama kami ya Allah, habaib kami ya Allah, para pendidik di negeri ini ya Allah, guru-guru ya Allah. Berkah para petaninya ya Allah, nelayan kami ya Allah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Antallah, 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 la ilaha illa anta, anta ilahi, anta rabbi, anta maliki, anta khaliqi, anta Allah, la ilaha illa anta, antar rahmanur rahim, al malikul quddus salam,
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al wahhabur razzaqul fattahul alim al qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basir al hakamul adlul latiful khabir al halimul azim al ghafurul syakur al aliyul kabirul hafizul muqitul hasibul jalil al karimul raqibul mujibul wasi' al hakimul wadudul majidul ba'ithul syahid al haqqul wakil al qawiyul matin al waliyul hamid al muhsil mubdi'ul mu'id al muhyil mumit al hayyul qayyum al wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadir al muqtadir al muqaddim al muakhir al awwal al akhir al zahir al batin al wali al muta'ali al barru at tawwab al muntaqim al afu ar rauf malikul mulki dzul jalali wal ikram al muqsit al jami' al ghani al mughni al mani al dar an nafi' an nur al hadi al badi' al baqi al warithur rasyidus sabur. Ya Allah, wahai Engkau yang maha menolong, kami mohon tolonglah saudara-saudara kami di Gaza. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, menangkan para mujahidin. Ya Allah, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Ya Allah, selamatkan Masjidil Aqsa. Kami mohon ya Allah, takdirkan kami bisa salat, bisa sujud di Masjidil Aqsa. Ya Allah, ya Allah, bukakan mata hati kami agar kami bersama berjuang bersama saudara-saudara kami. Ya Allah, mereka yang wafat terima sebagai syuhada, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kehilangan segalanya Engkau ganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, bukakan mata hati penduduk dunia ini ya Allah. Bukan hanya urusan agama, ya Allah, bukakan mata hati seluruh mata hati penduduk dunia ini ya Allah, agar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, alaika bil yahud al-ghasibin al-mu'tadin. Allahumma syattid syamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma ar'ab qulubahum, Allahumma ahlikhum ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, mereka yang telah menzalimi ya Allah, mereka yang telah berbuat aniaya ya Allah, mereka yang tidak berperi kemanusiaan ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, semua kami berhajat kepadamu ya Allah.
Semua kami hanya berhajat kepadamu, tidak kepada selainmu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami yang berkumpul di tempat ini, kami bersama merindukanmu ya Allah, merindukan kekasihmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan perjuangan ini ya Allah, perjuangan yang kau ridhai ya Allah. Jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang kau rahmati ya Allah. Kami mohon keberkahan untuk negeri kami, kemerdekaan untuk Palestina ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wahid sufufana ya Allah, 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 ya Allah. Kami mohon ya Allah, negeri ini berkah ya Allah. Anak-anak kami, generasi kami ya Allah, menjadi generasi Rabbani, generasi Qur'ani yang cerdas, bertakwa, berakhlakul karimah. Ya Allah, 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 ya Allah. Tidak ada lagi orang-orang terlantar ya Allah. Kami punya wakil-wakil rakyat yang amanah ya Allah, pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tersampaikan salam salawat kami untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, perkenankan kami ziarahi beliau.
Ya Allah, perkenankan kami sampaikan salam langsung di hadapan beliau. Ya Allah, jangan halangi kami kelak bisa memandang indahnya wajah beliau. Kami yang banyak dosa, kami yang masih asyik maksiat, kami yang masih terlalu mudah memperturutkan hawa nafsu, kami yang masih cinta dunia, ya Allah, mohon ampunanmu ya Allah. Kelak perkenankan kami memandang indahnya wajah Rasulullah. Bahkan kami mohon ya Allah, Allahumma matti'na bin nazrah ila wajhikal karim. Ya Allah, kami rindu suatu saat kami bisa mencium tangannya baginda Rasulullah, kami bisa memeluk tubuhnya baginda Rasulullah, kami bisa minum air dari telaga Al-Kautsar langsung dari tangannya baginda Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam. Salam untukmu wahai kekasih Allah. Kami dari Jakarta, dari Indonesia, dari penjuru Nusantara ini ya Allah, kami hadir. Ya Rasulullah, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam, ya Rasul, salam, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ayah, bunda, ikhwatal iman, para habaib, para ulama yang mulia, saat mustajab, kesempatan berdoa. Semua kita punya hajat masing-masing. Pujilah Allah dengan hamdalah, salawat untuk baginda Rasulullah. Silakan berdoa, silakan masing-masing berdoa apa yang paling dihajatkan. Yakin Allah dengar, yakin Allah ijabah. Allah ijabah ya Allah. Semua yang hadir di majlis ini, yang mengikuti majlis ini dimanapun berada ya Allah, semua saudara-saudara kami ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum,
Ya Hayyu ya Qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahidan la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Indonesia barokah ya Allah. Tutup negeri ini barokah ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami mohon kepadamu. Asatidz ustadzat kami, para pejuang-pejuang kami, ya Allah, muliakan semua para pejuang yang telah ikut dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini ya Allah. Muliakan mereka di sisimu ya Allah. Semua saudara kami ya Allah, baik yang hadir langsung maupun mengikuti dimanapun ya Allah. Tahun 2016 bersejarah untuk negeri ini ya Allah, bersejarah di Monas ini ya Allah. Kami mohon mereka yang telah wafat, ampuni mereka ya Allah. Mereka yang sakit, sembuhkan mereka ya Allah. Mereka yang berhajat, kami yang berhajat saat ini, kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Ya Rabb, kami yakin perubahan itu terjadi hanya karena ridha-Mu ya Allah, pertolongan-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah. Kokohkan kami semua dalam perjuangan ini ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang ikhlas ya Allah. Allahumma ij'alna minal mukhlisin al-mukhlasin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin al-mukhlasin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin al-mukhlasin, minadz dzakirin wasyakirin was-sabirin wal ulama'il amilin bi kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, berilah kami semua kesempatan taubat sebelum wafat. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami, dapat ampunan-Mu setelah wafat. Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan benar-benar beriman, suci, berwudu, berzikir, mengingat, menyebut nama-Mu. Ya Allah, wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wafatkan kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, semua kami yang berkumpul di Monas ini saat ini, kami mohon kelak kumpulkan kami bersama dalam surga-Mu ya Allah, dalam surga-Mu ya Allah, dalam surga-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari segala fitnah, dari tipu daya setan, dari siksa kubur, dari azab api neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi yang berjihad dengan ilmunya, dengan doanya, dengan tenaganya, dengan doa-doanya,
dengan hartanya yang hadir langsung maupun tidak hadir langsung, berkah semuanya ya Allah, berkah negeri kami Indonesia ya Allah, merdeka Palestina ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul, mudah-mudahan semua doa-doa yang telah dipanjatkan dan zikir-zikir yang telah dibacakan mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hujan rahmah, hujan barakah, hujan aman nafahatul fuyudat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi, beberapa menit lagi akan masuk waktu subuh, tepatnya 5 menit lagi. Mohon yang perhatikan semua yang ada di sini, kiblat bukan lurus menghadap ke arah panggung. Sekali lagi, bukan lurus menghadap ke arah panggung, tapi agak sedikit serong ke kanan. Jadi kiblat bukan lurus menghadap ke arah panggung, tapi sedikit serong ke kanan. Sehingga yang di sebelah kanan panggung, yang di sebelah kiri panggung, untuk perhatikan baik-baik, kiblat bukan lurus menghadap ke arah panggung, tapi sedikit serong ke arah kanan. Sambil menunggu azan subuh, sama-sama kita bacakan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma, semuanya. Wa ashghili zalimin bizzalimin. Allah Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد ظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى
أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Fadhal Ustaz Husain sudah masuk waktu subuh. Sambil kami mengingatkan untuk semua mujahidin 212 agar tidak menginjak rumput, menjaga ketertiban, kebersihan, sebisa mungkin menghindari ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan, dan seterusnya, dan terus mentata niat bahwasanya kita datang semari semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahmi, bermunajat, memohon kepada Allah agar betul-betul kita bisa merevolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan mudah-mudahan insyaallah Palestina merdeka. Amin ya rabbal alamin. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم.
Rasulullah محمد sallallahu alaihi رسول الله. wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Sama-sama semuanya salat qabliyah subuh, rakaatain qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنما تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل ولا يعز ولا يذل تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد ونستغفرك ونتوب إليك
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض اللهم يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في لبنان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مبينا اللهم قوي شوكتهم اللهم سدد رميهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم أنزل السكينة عليهم اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام واحرسهم في كنفك الذي لا يرام اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشفي جرحاهم اللهم اشفي جرحاهم اللهم اشفي جرحاهم اللهم وفق قادتهم اللهم وفق قادتهم اللهم وفق قادتهم اللهم احفظ إخواننا في غزة وفي الضفة اللهم احفظهم حفظا تاما كما حفظت كتابك المبين ورسولك الأمين اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم محاصرون ففك حصارهم اللهم إنهم محاصرون ففك حصارهم اللهم إنهم محاصرون ففك حصارهم اللهم دمر اليهود الصهاينة الغاصبين المعتدين الظالمين ومن شايعهم وظاهرهم وساعدهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم زلزل الأقدام اللهم زل الأرض تحت أقدامهم اللهم ألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم أهلكهم كل هلاك ودمرهم كل تدمير واجعلهم حصيدا خامدين اللهم ارمهم بصواعق انتقامك وابتش بهم بطشا شديدا وخذهم أخذا عزيزا إنك على كل شيء قدير اللهم نكس أعلامهم اللهم كل سلاحهم اللهم دمر جيشهم اللهم دمر جيشهم اللهم دمر جيشهم وأزل دولتهم عاجلا غير آجل وأزل دولتهم عاجلا غير آجل وأزل دولتهم عاجلا غير آجل اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم لا تكلنا إلى نفوسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المؤمنين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المؤمنين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المؤمنين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب الأبصار. ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. إلهي ربي أنت مولانا. سبحان الله 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 وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mintakan kepada Muallim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf untuk memanjatkan doa. Sama-sama kita aminkan doa beliau. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. La yaghfiru dhanba al-azim illa al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثني على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك بما حمدت نفسك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بين ذلك وعدد ما وخالق وعدد ما شئت وكيف شئت وأن شئت وكيف شئت عدد ما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم إنا نسألك من صالح ما تؤتي الناس به من العلم والعمل والأهل والمال والولد غير الضال ولا المضل وإلى الخير والخشية موفقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لطاعتك واسلك لنا سبيل مرضاتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكر. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء والبدر بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاء يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وجودك وكرمك مسؤول علينا وعلى المذنبين فاغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا. Ke depan menghadap ke jamaah, khususnya para sesepuh bisa di shaf paling awal dan yang ada di belakang bisa berbalik kemari. Jadi biar yang sepuh-sepuh dulu yang ada di shaf awal, para kiai, para habaib. Jamaah yang masih di belakang-belakang, khususnya di depan panggung wanita, bisa agak ke depan agar bisa mengisi kekosongan yang di depan, karena jamaah penuhnya ke sebelah kanan panggung ini, panjang ke sebelah kanan panggung, tapi sebelah kiri silahkan para sesepuh, para asatid. Cek duduknya boleh lurus, tidak lagi mengikuti garis soft. Yang di panggung boleh jangan
biar lurus, tidak lagi ikuti soft sholat. Biar lurus. Lurus. Dan kami mohon kepada tamu VIP untuk tidak semuanya di panggung, agar yang muda-muda bisa mengalah, tidak di panggung, karena panggung kita terbatas khususnya untuk tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang sepuh lebih diprioritaskan untuk duduk di panggung. Dan nanti selama acara berlangsung ada petugas sunduk. Petugas sunduk yang resmi dari panitia adalah yang warna kuning dan warna hijau plastik dengan stiker sunduk 212. Sehingga sunduk-sunduk di luar itu kami tidak bertanggung jawab. Ada 2 sunduk, yang kuning untuk infak reuni 212 dan sunduk hijau untuk infak Palestina. Karena acara reuni 212 sebagaimana biasa dari kita untuk kita. Kita sendiri yang membiayai bersama umat secara mandiri, dan satu lagi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin berjihad dengan harta, khusus di sunduk yang sudah disediakan oleh panitia yang warna hijau dan warna kuning dengan stiker sunduk 212. Kita pengen dengar dulu semuanya, angkat tangannya, takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Diingatkan untuk pengantar para tokoh duduknya bisa di bawah saja karena panggung di atas tidak muat. Satu kali lagi untuk para pengantar para tokoh kita, para ulama kita, habaib kita, ahsan duduknya di bawah karena panggung utama tidak muat. Juga diingatkan bagi para sahabat, diupayakan untuk tidak duduk di rumput. Kita menjaga keamanan, ketertiban, sehingga acara kita ini tertib, aman, dan berusaha untuk tidak menginjak rumput. Sebentar lagi kita akan sama-sama membacakan sirah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya pasang hatinya, pasang fokusnya, perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan sholawat Indonesia berkah, amin. Dengan berkat sholawat Palestina merdeka, amin. Ya Rabbal, kita mintakan kepada Habib Hamid bin Zaid Al-Attas untuk membuka pembacaan Maulid Simtud Durar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa summa ila ruhi sahibul maulid Simtud Durar fi akhbari maulidi khairil bashar wa ma lahu min akhlaq wa awsaf wa sirah min anfas qutbil wujud Sayyidina wa maulana al-imam khalifati khairil anam al-insan al-kamil al-musil al-wasil al-arif billah al-habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bisiril Fatihah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وعسدك صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق اللهم صل وسلم عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب berselawat kepada Rasulullah ya Rabbi salli ala Muhammad waslih wa sahil maka ta'awad ya Rabbi salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ya Rabbi salli ala Muhammad وافتح من الخير كل مغلق صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب رسول الله يا رب صلي على محمد وله ومن بالنبي تعلق يا رب yang semangat bersalawat يا رب صلي على محمد وله ومن للحبيب يعشق يا رب mana salawatnya يا رب صلي على محمد ومن بحبل النبي توسق يا رب صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب رسول الله يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم
عليك السلام عليك السلام زين الأنبياء السلام عليك يا سلام عليك زين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي وصل وسلم عليه يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجد وعظم شأنه خلق خلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيد الرحمن تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من رد الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجود أكناف الوجود وطرز البرد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل على Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Pasal berikutnya kita mintakan dari Kiai Haji Zaki Umar fa'alaihi faltafaddal. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tajallal haqqu fi alami qudsihi al-wasi' tajalliyan qada bintishari fadlihi fil qaribi wasyasi' falahul hamdul ladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad wa la yumallu taqraruhu bikasrati tardad haitsu abraza min alamil imkan surat jadihi wa ta'ala la hadathu uyunu fi majtalathu
بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تأقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك راحت الأطيار تشدو في ليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أحمدي راحت الأطيار تشدو في ليالي المولدين وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد baca semuanya Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu kisah sang Rasul yang penuh suka duka penuh suka duka penuh suka duka راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي
أحمدك راحت الأطيار تشكو في ليالي المولد وبريق النور يبدو أحمدي راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Sallu ala Nabi. Pasal berikutnya kita mintakan kepada Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas untuk membacakannya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بما في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجليل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خيعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذي ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pasal berikutnya kita mintakan kepada Al-Habib Rijal Al-Gadri dari Pontianak, Kalimantan Barat. Sallu ala Nabi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهور بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين
فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب الدمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار زهوره وبهر، فتعلقت حمة الراقم لهذه الهروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سماء الأوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Pasal آله. berikutnya kita mintakan dari Al-Muhtaram Wal-Mukarram Kiai Haji Alawi bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pimpinan perguruan Asy-Syafi'iyah Jakarta. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa qad ana lil qalami ayakhutta ma harakatuhu fihi al anamil مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، والنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق
وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أسباب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من قصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه فعملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab telah hadir di lokasi reuni Akbar 212 di Monas. Kita sambut dengan takbir. 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 Masya Allah, walaupun beliau dalam keadaan sedang kurang sehat, tapi menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan begitu juga guru-guru kita yang banyak hadir di sini, para kiai, para ulama, para asatid, para tokoh-tokoh nasional yang juga banyak hadir di tempat ini, aktivis-aktivis pergerakan, semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Sambil kita menyambut imam besar kita, dan di tengah-tengah pembacaan Maulid Nabi setelah ini kita akan dengarkan sama-sama qasidah kisah 25 Nabi dan Rasul yang digubah oleh imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, yang akan dibawakan oleh Sayyid Al-Habib Basim Al-Habsyi dan diiringi oleh tim orkestra dan paduan suara 212. Takbir! Takbir! Kita persembahkan tim orkestra untuk sedikit menyeting 2 menit sambil orkestra menyeting. Saya mau tanya ini, coba Banten angkat tangannya, Banten. Takbir! Jawa Barat angkat tangannya, Jawa Barat. Takbir! Madura mana Madura? Masya Allah, takbir! Jawa Tengah suaranya mana, Jawa Tengah? Takbir! Kita pengen dengar Kalimantan, suaranya mana Kalimantan? Takbir! Lampung, Sumatera dan seterusnya, takbir! Masya Allah, hari ini kita sama-sama bersatu sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai bangsa Indonesia. Maka kalau kita sudah bersatu, kita nggak boleh dipecah belah dengan apapun. Setuju? Setuju? Kita nggak boleh dipecah belah dengan politik. Setuju? Kita nggak boleh dipecah belah dengan isu-isu rasial. Setuju? Kita nggak boleh dipecah belah dengan apapun, karena kita dah disatukan oleh Allah Subhanahu. Sekali lagi sambil menyambut imam besar, semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo Kinonop, fadhal disapa Kinonop. Ya, alhamdulillah.
Dari Ciamis, mana dari Ciamis? Alhamdulillah dari Ciamis. Tasikmalaya. Dari Cilacap yang jalan kaki dari Cilacap, mana yang jalan kaki dari Cilacap? Mama luar biasa. Takbir. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana, sudah siap Habib Syekh? Sudah siap? Kita persilahkan kepada Sayyid Basim Al-Habsyi untuk memimpin pembacaan qasidah 25 Nabi dan Rasul karya Imam Besar, dan diiringi oleh orkestra 212 dan paduan suara 212. Nanti ketika sholawatullahi tagsya, sama-sama kita baca bareng-bareng, kita sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan.
Dipersilakan kepada sahabat-sahabat untuk duduk kembali. Dan alhamdulillah giroh kita, semangat kita Bib hari ini luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ini orkestranya membangkitkan giroh dan semangat kita. Dan insya Allah Indonesia bersatu, Palestina merdeka, takbir. Allahu Akbar. Sahabat kita dari Palestina juga barusan hadir di acara kita Bib. Alhamdulillah. Dan juga aktivis dari Zalur Gajah, sahabat kita Ustadz Muhammad Hussein Gajah, insya Allah yang akan membawa kabar gembira bahwa Indonesia selamanya bersama Palestina. Takbir. Dan selanjutnya kita lanjutkan pembacaan Maulid Nabi. Pasal berikutnya dibacakan oleh Al-Habib Zaki Al-Aidrus dari Bandung. Sallu ala Nabi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت بحاده درة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاد بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متسوية إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا عتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإذن الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في وجوده بهجة التكريم وبسط في عالم الكابر مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Pasal berikutnya kita mintakan kepada Al-Habib Rifqi Barakbah dari Jambi, perwakilan dari Sumatera ini. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تذج وألسنات الملائكة بالتبشير العالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرز النور كاملا في عالم الظهور نورا محبوب. Semuanya sama-sama kita berdiri. Kita salawat sama Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alaihi wasallam. Mahallul Qiyam akan dipimpin oleh Kiai Haji Salimul Afif dari Bandung dan Al-Habib Hashim Al-Haddad dari Cianjur. Sallu ala Nabi. Dan setelah Qiyam nanti jangan ada yang duduk dulu, kita akan sambung dengan menyanyikan sama-sama lagu Indonesia Raya dan Bangkit Pemudi-Pemuda oleh orkestra dan paduan suara 212. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
أهل المثاني فهزار اليمن غارت واستديئوا بجمال في الحسن أو يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعدين مستمر ليس ينفاد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك semuanya salawat sama Rasulullah salawatullah alaika fali ya rabbi kullu hamdin jalla ayahsu rahul idh habana bi wujudi Mustafa al-Hadi Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika salam alaika salawatullah alaika Rasulullah ahlan bika inna bika nus'ad wa bijahi ya ilahi jud wa balik kulla maqsad sallallahu ala Muhammad marhaba salat assalamu alayka ya Rasulullah salat assalamu alayka ya Habibullah sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba marhaban ya nur al-aini marhaban jaddal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nur al-aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا
ونور الشاد ربي بلغنا بساري في جواري خير ما كان طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Jangan ada yang duduk dulu, kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya dibawakan oleh tim paduan suara 212 dan diiringi tim orkestra 212. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Muda Indonesia, posisikan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganku terhadap pusat, menjadi tanggunganku terhadap pusat. Berusaha menggantikan sama-sama yang bicara, terus berjaga keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Segala ku harus hai putra negeri. Semua jamaah dipersilakan duduk kembali. Takbir! Takbir!
Pasal berikutnya fahina baraza sallallahu alaihi wasallam dibacakan oleh Habib Salim Al-Hamid. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز الرافع طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرافع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد كونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سرا تولت ذلك لشرفه عند الله أي للقدرة ومبروزه إلى هذا العالم ويظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقع على يديها واستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ألبسته وضجعته ولم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب شاررة عن يميني. سمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والشاررة عن يساري. وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت ولم يزل الحديث مني على بال حتى بثاثه الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Berikutnya sama-sama kita amin. سلام يجعل الزعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يقدم عمل في الأعمال مقبولة والتوجه في التوجهات الخاصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الأعمال فتعود الغافرة وعلى باب عزته تحد الرحال وتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على هذه الكذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والموصف الشرف الأفخار في كل موضع من مواضع القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس جالك لأهل بدارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل لك بشرف في مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عند يديك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا حبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. وتجعلنا في حضرة هذا حبيب الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وضنا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن نقابل مذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره وله وظاهره وعم بركته والشفي هدي أولادنا ووالدينا
وأهل قدنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة الذائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيد بدين عندك من أراد أن نصر على معاند من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحزن الحسن من جميع البلايا، وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بالطاعة والصدق في المدى القائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخيرين أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والروح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن جاء منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bini'matihi ikhwana wa huwa ghayatuna, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaih wa huwa qudwatuna wa uswatuna wa qurratu a'yunina, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wahtada fi hadyihi wajahada bida'watihi ila yaumil qiyamati wa huwa salafuna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita mulai dari waktu sahar sampai saat ini kita masih berkumpul mengagungkan nama Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkumpul di tempat ini dari berbagai suku dengan berbagai bahasa. Kita disatukan dengan la ilaha illallah Muhammadur, dan kita disatukan dengan Indonesia. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita banyak sekali tokoh-tokoh nasional ini, Kiai Nonop. Yang pertama dan yang paling utama, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang baru pulang dari Tanah Suci, Imam besar kita Sayyidil Walid Al-Imam Al-Akbar Ad-Doktur Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Kita sambut beliau dengan takbir, takbir, takbir. Juga hadir di sini ada banyak. Ada Ketua GNPF Kiai Haji Asy-Syaikh Yusuf Marta, ada Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani selaku Imam Pusat DPP Front Persaudaraan Islam. Juga di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis selaku Ketua Persada 212, dan masih banyak lagi nih. Ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Muhsin, Al-Ustadz Hendri, dan para asatid lainnya banyak betul ini, Masya Allah. Ada juga tokoh nasional kita, betul, Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR. Ya, ada Presiden PKS Bapak Ki Haji Ahmad Syaihu. Juga ada Bapak Tamsil Lindrung dari DPD RI. Dan masih banyak para alim ulama, para kiai, para asatid lainnya. Tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, begitu banyak tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan, mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, asatid kita, habaib kita, Allah panjangkan nomornya.
Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Tidak berpanjang lebar Kiai, kita langsung beranjak ke susunan acara berikutnya. Apa Kiai Nonop? Ya, kita akan mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wadud. Kepada beliau dipersilahkan. Sallu ala Nabi. Fadhal. Kita pasang telinga kita, dengarkan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala agar turun rahmat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Untuk acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Reuni 2024 kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ahibba'il kiram, yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para alimul ulama yang tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya tak saya sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus kepada segenap para habaib yang tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya tak saya sebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus kepada guru kita, orang tua kita bersama imam besar kita, Al-Habib Ad-Doktor Muhammad Rizq bin Hussein Shihab. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur di dalam taat, di dalam membimbing kita semuanya. Salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap tokoh-tokoh bangsa yang cukup banyak hadir, orang-orang tua kita, pimpinan ormas-ormas Islam. Begitu pula dari majelis ulama, Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi dan segenap pimpinan dari DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI. Bersama-sama kita di sini ada utusan sahabat kita dari Palestina, Dr. Ahid. Insyaallah ta'ala nanti akan menyampaikan kalimatnya untuk kita semuanya, di mana kita sangat mencintai Palestina sebagaimana kita mencintai Indonesia. Salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap para tokoh dari seluruh Indonesia yang hadir di tempat ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Segenap kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat, para peserta Reuni Akbar Mujahid dan Mujahidah 212 tahun 2024 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, mari sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah hari ini dapat kita laksanakan acara Reuni Akbar Mujahid Mujahidah 212 di Silang Monas. Insya Allah Ta'ala acara kita ini dan kita yang hadir semua ini mendapatkan kucuran limpahan rahmat dan barakah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kehadiran kita di tempat ini tiada lain adalah untuk bersilaturahmi, membulatkan tekad kita dan si ketidakadilan. Oleh karena itu semua di bawah pimpinan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein Shihab dan semua kawan-kawan para tokoh umat, alhamdulillahirabbil alamin, bersama-sama kita berjuang cukup panjang. Alhamdulillah tuntutan kita pun akhirnya bisa
terkabul dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya penista agama juga bisa mendapatkan bagiannya. Kemudian juga kita dengan bukti bersatu padu untuk menegakkan keadilan. Alhamdulillah Allah menurunkan pertolongannya. Sehingga beberapa waktu yang lalu pemimpin DKI Jakarta bisa dipimpin oleh umat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan begitulah seterusnya. Pelajaran 212 ini adalah pelajaran persatuan. Yadullah ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah bersama-sama dengan orang yang bersatu, yang berjamaah. Saudara sekalian, tidak banyak yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi pentingnya reuni akbar 212 pada tahun 2022 ini adalah karena masih banyaknya problema-problema umat. Yang pertama adalah genosida di Palestina yang belum berhenti. Disaksikan oleh seluruh dunia kebiadaban sehingga kita tak mampu untuk melaksanakan hal-hal lebih untuk bisa berperan di dalam memerdekakan Palestina dan juga membebaskan Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Yang kedua, di bangsa Indonesia sendiri, di negara kita, judi online menjadi masalah yang luar biasa, masuk dan merasuk ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Tidak bisa lagi dibiarkan. Kemunkaran ini bisa membuat kehancuran bangsa menjadi bangsa yang pemalas, tidak bekerja, tidak mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Judi online harus dibersihkan dari Indonesia. Yang ketiga, masih banyaknya pengelolaan negara yang etika dan akhlak oleh rezim lama. Sehingga kita perlu tema reuni akbar hari ini adalah revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Takbir. Saudara sekalian, yang keempat, permasalahan pelanggaran HAM di negeri kita, khususnya kilometer 50. Peristiwa pembantaian kilometer 50 yang belum terselesaikan juga. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada pemerintah yang baru, rezim yang baru ini, agar menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang belum terselesaikan. Belum lagi adanya perampasan tanah rakyat oleh taipan oligarki dan pengusaha-pengusaha secara zalim yang mengatasnamakan PSN yang dilakukan oleh penguasa yang lama. Ini perlu untuk diselesaikan. Jangan biarkan masyarakat Indonesia tertindas. Insyaallah Ta'ala kita berdoa dan berharap agar segera Indonesia kembali lagi pada prinsip-prinsipnya dalam bernegara. Semoga presiden yang baru, Presiden Prabowo, kita doakan mampu menyelesaikan permasalahan bangsa dan bisa menjadi bapak bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Dan kita juga berharap semoga pidato-pidato Bapak Prabowo Subianto bisa beliau realisasikan. Kita semuanya mendoakan. Insya Allah Ta'ala kita semua pulang dari tempat ini, doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan apabila kami dari panitia penyelenggara ada hal-hal yang kurang, yang tidak berkenan, yang tidak pada tempatnya. Kami atas nama panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi juga kami bersyukur
berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Indonesia, wabil khusus pihak-pihak terkait dalam acara reuni akbar Monas ini. Dari mulai Setnek, alhamdulillah memberikan rekomendasi begitu cepat, respon yang cepat. Alhamdulillah UPK Monas, saya ucapkan terima kasih banyak, langsung memberikan rekomendasi untuk supaya digelar acara ini dengan mudah dan lancar. Begitu juga pihak aparat kepolisian, luar biasa, dari Polsek Gambirnya sampai Polda DKI dan juga sampai Mabes Polri, begitu cepat respon di dalam memberikan izin terlaksananya acara reuni akbar ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak terkait, Dishub dan juga Dinas Kebersihan dan lain-lain yang semua sigap. Insya Allah Ta'ala kita semua sebagai jamaah 212 pulang dari sini tidak menyisakan sampah sama sekali. Kumpulkan semua sampahnya. Kalau nggak ada tempat sampah, taruh di pinggiran, dikumpulin agar memudahkan panitia tim kebersihan untuk membersihkannya dan memudahkan aparat dalam membersihkan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan yang kami apresiasi luar biasa. Semoga kita pulang dari tempat ini membawa keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi setelah kita menjalankan pemilu maupun juga pilkada, maka kita tetap kembali bersatu sebagai bangsa Indonesia untuk mengawal dan menggiring negara Indonesia tetap dalam jalannya yang lurus. Siap berjuang, siap berjihad, takbir. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi. Terima kasih banyak Kiai Ahmad Sobri Lubis beserta segenap jajaran panitia yang bersusah payah menyelenggarakan acara pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ganjaran yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita beranjak ke acara sambutan yang berikutnya, sambutan dari Ketua SC yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas LCMA. Mari sama-sama dulu Niki Anonop, kita akan dengarkan mars dan himne. Mars Kami Pejuang Islami dan himne Ayo Kita Jihad yang akan dibawakan oleh Ustadz Adi Alwi bersama paduan suara 212 dan orkestra 212. Kami minta jangan ada yang bergoyang. Kita ini mars itu semangat, semangat jihad, semangatnya semangat berjuang. Takbir, takbir, sallu alaihi. Semuanya yang hafal ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Rabbuna wa huwa qasduna, Muhammadur Rasulullah huwa qudwatuna, wal Qur'anu imamuna, wal jihadu sabiluna, والشهادة غايتنا. سمع الله أكبر، 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 الله أكبر. حيا على الجهاد، حيا على الجهاد.
الإسلام والمسلمين اشتري من أو مت شهيدا 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 الله أكبر 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 Allah Tuhan kami, Dia tujuan kami. Muhammad sang Rasulullah, Dia teladan kami. Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami. Mati syahid harapan kami. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau angkat tangannya takbir. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Selanjutnya nasyid pejuang Islami. Takbir. والمسلمين إخوانا لا إله
Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua SC yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Atas. Kepada beliau dipersilakan. Kita Sallu sambut ala dengan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi Biru. Siap berjuang untuk Palestina. Siap merdekakan Palestina. Takbir. Takbir. 212 adalah hari untuk mengenang perjuangan di mana umat Islam melawan hegemoni, di mana 212 adalah perjuangan umat untuk senantiasa berdiri tegak di dalam segala bentuk ketidakadilan. Betul? Betul? Maka hari ini kita sama berkumpul pada tanggal 2 Desember dihadiri oleh para tokoh, wabil khusus imam besar umat Islam yang telah sama kita rindukan pada hari ini. Beliau dengan segala hal-hal yang beliau saat ini rasakan, tapi beliau tetap hadir bersama kita untuk kembali menegakkan daripada pergerakan perjuangan untuk selalu menegakkan keadilan melawan kezaliman. Takbir. Takbir. Saya mau tanya semua yang hadir sini, siap bersatu? Siap gelorakan spirit 212? Angkat tangannya, takbir. Dalam tema yang dipilih oleh steering committee, bahwasanya revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Saudara, semenjak 1 tahun gerakan Tufanul Aqsa, sudah belasan ribu ton bom-bom dilemparkan di negeri Palestina. Sudah puluhan ribu nyawa melayang, saudara, ratusan ribu luka-luka. Tapi apa yang terjadi? Palestina walaupun berjuang dengan segala keterbatasannya, dengan diamnya para penguasa Arab, tapi para mujahidin tetap berdiri tegak untuk membela kemerdekaan Masjid Al-Aqsa, untuk selalu berjuang membela Masjid Al-Aqsa. Takbir. Bahkan katib atau natiq Hamas mengatakan di dalam pidatonya ketika 1 tahun perayaan Tufanul Aqsa, beliau mengatakan bahwa Tufanul Aqsa ada serangan komando yang sangat tersistematis dan profesional yang terjadi di zaman modern saat ini. Sehingga saudara, spirit perlawanan para mujahidin yang ada di Palestina itu yang sering akan terus sama-sama kita gaungkan di 212 ini sebagai semangat untuk kita semua, saudara. Bagaimana Netanyahu di dalam pidatonya di depan daripada Majelis Keamanan PBB, dia mengatakan bahwasanya dia memiliki program The Grid of Israel, ada negara raya Israel. Dia beranggapan bahwa dengan mudah dia ingin menghabisi dan meninggalkan daripada kekuatan Palestina, saudara. Tapi karena kekuatan persatuan dengan gerakan Tufanul Aqsa, alhamdulillah para mujahidin sampai hari ini terus melakukan perlawanan. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, mujahidin Palestina hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Maka saya ingin mengingatkan saudara, kami panitia reuni 212 ingin mentransfer semangat tersebut. Yang semangat itu dulu digaungkan 2016, terus menerus diputar agar mengingatkan kepada kita pejuang Hamas. Mereka mengajarkan kepada kita gerakan anti kolonialisme, gerakan untuk melawan segala gerakan apapun yang ingin menguasai negara, ingin menguasai politik, ingin menguasai sosial negara manapun. Sehingga kita ingin mengingatkan, sebagaimana Ismail Haniyah pernah mengingatkan, inna harakatan, sesungguhnya satu gerakan, tagaddama gadatuha wa muassisuha, yang kalau sudah pendirinya, para muassisnya telah lebih dulu maju syuhada, mereka gugur di jalan Allah
untuk liajli karamata sya'bina wa ummatina, demi untuk kehormatan bangsa kami dan umat kami, maka gerakan ini lan tahzam abada, tidak akan pernah pudar. Bahkan target-target yang terus diincar kepada para penguasanya untuk dicaci, dimaki, bahkan dibunuh sekalipun, la talin, gerakan ini tidak akan pernah melunak, bahkan terus zada asyaddu salabatan wa matanan, akan terus makin kuat untuk selalu melakukan perlawanan. Maka kita ingin ingatkan kepada para oligarki, mereka-mereka yang ingin merusak Indonesia, intabihu, masih ada spirit 212 untuk melawan oligarki, betul. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Maka saya akan tutup dengan ucapan Ismail Haniyah. Ismail Haniyah mengatakan, nahnu qaumun, kami adalah sekelompok kaum, na'syiqus syahadah, kami sangat rindu dengan mati syahid, kama ya'syiqu a'da'ana al-hayah, sebagaimana musuh-musuh kami yang sangat cinta untuk hidup. Artinya kami ingin ingatkan, wahai Indonesia, selama masih ada spirit 212, selama masih ada ulama, selama masih ada persatuan umat Islam, gerakan apapun yang ingin mengambil kesejahteraan rakyat Indonesia, maka mereka akan menjadi musuh umat Islam, betul. Siap lawan kezaliman, siap tegakkan keadilan, siap lawan oligarki. Allahu barakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Siap terus lanjutkan perjuangan. Takbir! Masya Allah Ustadz, ini makin siang semangat umat makin dibakar ini. Makin membara. Dan yang membedakan reuni tahun ini diselingi setiap sambutan-sambutan tokoh dengan mars-mars perjuangan yang ditulis dan digubah oleh guru kita, imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Takbir! Allahu Akbar. Nah, setelah ini kita mars apa lagi Ustadz? Kita akan kembali bangkitkan semangat kita dengan bersama mendengarkan dan mengikuti Mars Laskar Islam yang bawa bendera merah putih, angkat benderanya tinggi-tinggi. Yang bawa bendera Palestina, angkat bendera Palestina tinggi-tinggi. Yang bawa bendera ormas apapun, angkat benderanya tinggi-tinggi. Bangkitkan semangat untuk bersatu dengan Mas Laskar Pembela Islam oleh paduan suara 212 dan orkestra 212. Angkat semua benderanya, angkat tangannya, tunjukkan semangatnya. Semua sambil ikuti yang di belakang angkat bendera Palestinanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Kami laskar haruslah sabar, bukan makan, tak main bakar, bukan liar, tak main hajar. Kami tegar, Allahu Akbar. Takbir! La haula wa la quwwata Allah, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Kami berdakwah bukan menggibah, kami berhisbah bukan berjabah, kami berjihad bukan berjahat, kami berjuang bukan pecundang. La haula semua wa la quwwata illa billah.
kami difitnah itu biasa, kami dibunuh jadi syuhada, kami dibuih menjadi usta, kami dibuang hendak tamasya. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata. Terakhir suaranya keras. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Akbar. Salam Nabi Muhammad. Selanjutnya kita dengarkan sambutan penanggung jawab reuni 212 tahun 2024. Kepada yang terhormat Ustadz Syekh Yusuf Muhammad Martak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini rasanya. Diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawabannya begini berarti penanggung jawab sudah aman, enteng ini. Berarti acaranya sudah mendekati sukses. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa adzim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini, kembali di tempat ini di mana titik awal kita melakukan 212 di Monas. Dan alhamdulillah dengan takdir dan karunia Allah Subhanahu wa taala selama 7 kali kita telah mengadakan reuni 212 yang diawali di Monas dan berakhir di Monas. Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tadi telah disampaikan semua bagaimana kinerja dan bagaimana panitia telah melaksanakan acara ini hingga terlaksana pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran imam besar kita Habib Dr. Muhammad Rizik bin Husin Shihab di tengah-tengah kita pada hari ini. Sedangkan saya melihat beliau sebenarnya belum cukup layak untuk hadir karena beliau baru kembali dari luar negeri, tapi wabil khusus untuk acara reuni 212 imam besar kita pulang ke Indonesia untuk hadir di tengah-tengah kita. Takbir! Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada para tokoh, yaitu wakil MPR dan hadir pula dari DPD, dan yang saya hormati perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, dan ada dari teman-teman partai politik, yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera, yang mana telah hadir di tengah-tengah kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para ulama, para habaib yang hadir pada di sini, dan para tokoh-tokoh mujahid dan mujahidah semua.
Saya yakin yang hadir di sini, yang ada di depan saya, ini adalah kader-kader mujahid dan mujahidah yang paling inti dan paling tulen bersama kita seterusnya. Insya Allah, dan akan hadir pada acara berikutnya insya Allah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia, dari mulai steering committee, dari mulai organizing committee, semuanya yang telah melaksanakan dengan divisi-divisinya yang bekerja dari pagi, siang hingga malam hari dengan penuh tekanan dan berat. Tapi alhamdulillah semuanya dapat dilewati. Baik perizinan semuanya sudah dilaporkan tadi, hanya sekarang saya menyatakan alhamdulillah acara telah berhasil dengan lancar dan insya Allah penuh dengan berkah hingga selesai. Saya melaporkan kepada imam besar kita, pertanggungan jawab saya Habibuna sudah saya laksanakan. Dan alhamdulillah selama 7 kali saya mendapat mandat amanat ini dan alhamdulillah terrealisasi dengan baik berkat antum semua yang hadir di tempat ini dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya tidak perlu panjang lebar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengarkan sambutan dari perwakilan pejabat yang hadir di sini, ada dari MPR, beliau seorang ulama juga seorang pejabat, yaitu Dr. Hidayat Nur Wahid yang akan menyampaikan sambutan mewakili pejabat yang hadir di tengah-tengah kita. Kita dengarkan dulu setelah ini Mars Bela Palestina. Karya Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab yang akan dibawakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi bersama Ustadz Kembar dan paduan suara 212 serta orkestra. Sebelum dibawakan, saya pengen dengar dulu yang tadi Habib Muhammad sempat bawakan. Tunjukkan semangatnya dulu. Suaranya mana buat Palestina? Biru, bidam, nafdi kaya Aqsa. Angkat tangannya. Biru, bidam, nafdi kaya Aqsa. Biru, bidam, nafdi kaya Aqsa. Biru, bidam. Kalau kita katakan Palestina, semua jawab merdeka. Kalau Israel, teroris. Palestina, merdeka. Kurang kompak, kurang keras. Yang belakang belum suara. Merdeka. Palestina, merdeka. Israel, teroris. Israel, teroris. Israel, teroris. Siap ganyang teroris. Siap. Siap ganyang teroris. Siap. Siap perang lawan teroris. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Berarti kalau Amerika dukung Israel, Amerika juga sudah selesai. Silahkan kita dengarkan sama-sama saudara. Kembali karya imam besar kita. والأقصى لنا وكل حقنا فالجهاد سبيلنا القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا فالجهاد سبيلنا Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Al-Quds lana wal-Aqsa lana wa kullun haqquna fal-jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal-Aqsa lana wa kullu haqquna fal-jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama
Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Qudus lana wal aqsa lana wa kullu haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullu haqquna fal jihadu sabiluna. Di bangsa Indonesia saya bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Di bangsa Indonesia saya bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Biru bidam naftika ya Aqsa. Biru bidam semua naftika ya Aqsa. Biru bidam naftika ya Aqsa. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina. Israel, Israel, Israel. Semua angkat tangannya buat syuhada Palestina, takbir. Sekali lagi untuk anak-anak Palestina, takbir. Sekali lagi untuk para pejuang Palestina, takbir. Sallu ala Nabi. Insya Allah kita semua akan terus berjuang untuk Palestina merdeka. Dan sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu baca Fatihah untuk para syuhada Palestina yang mereka mengorbankan nyawanya, darahnya untuk memerdekakan Palestina dan melawan Zionis Israel. Wabil khusus Syekh Ismail Haniyah, begitu pula Syekh Yahya Sinwar dan semua pejuang-pejuang Palestina yang telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan mereka diterima sebagai syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya setinggi-tingginya dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah syahidnya mereka menjadi tanda Palestina sebentar lagi akan merdeka insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Wakil Ketua MPR RI kepada Yang Mulia Dr. Kiai Haji Hidayat Nur Wahid, kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Palestina merdeka. Israel teroris. Israel Teroris. Israel Teroris. Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada bulan September tahun 1944, seorang Habib Muhammad Al-Amin Al-Husaini, Mufti Al-Quds, beliau dari tempat pembuangannya di Berlin, di Jerman. Beliau mengumumkan dengan bahasa Arabnya melalui radio, disiarkan ke seluruh dunia. Sebelum Indonesia merdeka, beliau sudah mengajak kepada warga dunia, khususnya dunia Arab dan dunia Islam, untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan tanggal 7 Oktober tahun 2022, Gerakan Taufan Aqsa sesungguhnya juga adalah perjuangan untuk membantu agar negara-negara Arab di sekitar Palestina tidak dijajah oleh Israel. Karena memang bagian daripada keinginan Israel adalah bukan hanya menguasai Palestina, tapi menghadirkan Israel Raya yang menyebar hingga ke Mesir, hingga ke sebagian Saudi Arabia, hingga ke Irak, hingga ke Syria, seluruh Yordania, juga ke Libanon.
Kesadaran ini dibangun melalui gerakan Tauful Aqsa dan kemudian menghadirkan perlawanan pada tingkat internasional, bahkan menghadirkan koreksi atas beragam kezaliman. Kalau dulu mereka menyebut bahwa gerakan perlawanan Palestina adalah teroris, sekarang dunia tahu siapa yang sesungguhnya teroris. Israel. Israel. Teroris. Israel. Bahkan perjuangan untuk kemudian membela bangsa Palestina, menghadirkan kemerdekaan, termasuk beberapa lembaga-lembaga internasional yang tadinya tidak berani bersuara, sekarang bahkan ICC, Mahkamah Kriminal Internasional, sudah mengeluarkan keputusannya tentang pendudukan Israel adalah ilegal, dan bahkan Netanyahu dan Galan adalah dua buronan yang harus ditangkap karena kejahatan kemanusiaan dan militer yang mereka lakukan itu. 143 negara anggota PBB juga sudah mengakomodasi keputusan dari Mahkamah Internasional untuk menegaskan agar Israel segera meninggalkan tanah-tanah yang mereka duduki di Palestina. Dan itu didukung bukan hanya oleh Indonesia, tetapi oleh seluruh negara Arab, seluruh negara OKI, bahkan seluruh negara ASEAN. Maka apa yang hari ini kita kumpul di sini sesungguhnya mengingatkan kembali kepada pemerintah Indonesia bahwa sikap yang telah diambil sesuai dengan konstitusi, yaitu membela kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel, adalah sikap yang harusnya bukan hanya kemarin sudah disuarakan oleh Presiden Prabowo, bukan hanya sudah disuarakan oleh Menteri Luar Negeri, bukan hanya disuarakan oleh pejabat Indonesia, tetapi juga didukung oleh warga bangsa Indonesia. Kita semuanya mendukung sikap Indonesia yang menolak penjajahan Israel dan membela kemerdekaan Palestina. Betul? Kita menginginkan agar pemerintah Indonesia lebih berani lagi memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Betul? Apalagi tadi saya katakan Indonesia tidak sendirian. Ada 143 negara anggota PBB, ada seluruh negara OKI, ada seluruh negara Liga Arab, ada seluruh negara ASEAN yang mendukung perjuangan bangsa Palestina, menegaskan tentang Israel adalah penjajah dan Israel adalah pendudukannya adalah ilegal. Karenanya kami menyambut dengan sangat baik prakarsa dari sahabat-sahabat kita semuanya, para habaib kita, para ulama kita, di bawah pimpinan dari imam besar kita, Al-Imam Muhammad Rizik Syihab, hafidhahullah, wa amata'ana Allah bitul hayati wa barakati ilmihi wa amali wa ta'limi wa jihadihi. Bersama dengan para ulama, para habaib, kami semuanya mengapresiasi dan berharap agar pada era yang baru ini, era pemerintahan Prabowo Subianto, Presiden Prabowo, di awal pemerintahan beliau sudah membuat satu sinyal yang sangat bagus, kerjasama dan ta'awun yang sangat bagus dengan umat, dengan kita 212 diizinkan untuk menyelenggarakan kembali reuninya di sini, di Silang Monas. Mudah-mudahan ini akan menjadi sunnah hasanah ta'awun alal birri wa taqwa, antara umara dan ulama, antara ar-ra'i wa ra'iyah, antara kita semuanya, supaya menghadirkan apa yang kita sepakati. Indonesia merdeka itu bukan karena pemberian para penjajah. Indonesia merdeka bukan pemberian para oligarki maupun juga para komunis. Tapi Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia berkah, kita berharap agar menjadi cara kita membalas jasa daripada para ulama, para habaib di Palestina yang telah memerdekakan Indonesia. Agar kita pun juga berjuang bersama dengan rakyat, bersama dengan pemerintah, menghadirkan satu sikap bersama. Agar Indonesia yang berkah ini, yang merdekanya dengan penuh berkah ini, akan berkahnya kemudian berlanjut. Bersatunya ulama dan umarok dalam kebaikan, dalam albir wa taqwa, membela bangsa Palestina, mengenyahkan penjajah Israel. Palestina, 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 Israel, Israel, Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Wakil Ketua MPR RI, Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya Ustadz. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, sama sejenak kita membaca surat Al-Fatihah kembali. Kita khususkan untuk Mujahid 212, untuk ulama-ulama kita, tokoh-tokoh 212 yang telah mendahului kita semua. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Ustadz Abu Jibril, kemudian
Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Abitam, Syekh Ali Ali Jaber, Jaber, kemudian juga Kiai Haji Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i. Naam. Enggak ketinggalan Umi Syarifah Fadlun. Almarhumah Umi Fadlun yang bin luar Yahya. biasa juga berjuangnya di lapangan mendampingi imam besar kita. Dan Kiai Haji Fahroji Ishak. Kemudian enggak tertinggal juga 6 syuhada kita. Betul. Sama-sama dengan khusyuk kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah lapangkan kuburnya. Dan Allah tempatkan di si baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Sebelum kita dengarkan sambutan perwakilan dari tokoh nasional. Jadi akan ada 2 sambutan setelah ini. Sebelum kita dengarkan 2 sambutan. Yang pertama tokoh nasional, yang kedua dari tokoh internasional. Terlebih dahulu kita dengarkan Mars Bela Pancasila. Lagi-lagi ini Mars karya Imam Besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Takbir! Nah, ini Mars ditulis, kita ingat ketika waktu itu ada yang mau coba-coba merubah Pancasila menjadi Trisila kemudian Ekasila. Akhirnya umat Islam bersama berbagai elemen bergerak bersama. Turun di Jakarta semuanya menolak. Dan akhirnya alhamdulillah upaya tersebut gagal. Alhamdulillah. Pancasila adalah karya para ulama kita. Siap kita jaga. Siap kita jaga. Takbir. Kita dengarkan Mars Bela Pancasila. Sama baca kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pancasila Pancasila asal negara ketuhanan yang Maha Esa, intisari dari Pancasila. Semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pancasila wajib kita jaga dari kaum anti-agama, kaum penista ulama, kaum perusak negara. Semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pancasila ulama, Pancasila dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, intisari dari Pancasila. Pancasila wajib kita jaga dari kaum anti agama, kaum penista ulama, kaum perusak negara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Kami mohon semua peserta Mujahid Reuni 212 tetap di tempatnya. Fokus ke panggung. Fokus ke panggung. Fokus ke panggung. Kayak baru lihat helikopter aja. Itu kan Langsung mau menjaga keamanan kita semua, Bib. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah tamu yang mau datang, tamu yang mau datang. Duduk semua, duduk lagi, Duduk duduk lagi, lagi, duduk duduk lagi. lagi, duduk lagi. Yang di sebelah sana tetap fokus ke arah panggung. Nggak lama lagi kita akan dengarkan.
Palestina, 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 Israel, Amerika, Eropa. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi amarana bil i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ar-Rasulul Azim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladzina yatamassakuna bid-dinil qawim. Pertama-tama kita doakan semoga imam besar kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Atalallahu umrahu wa saddada khutahu wa yadha'afa ruha jihadihi wa ja'alahu minal a'immatil fudala'il alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, OSI dan SI dan semua pihak yang sudah berhasil sukses menyelenggarakan reuni 212 2024. 212 insya Allah tidak akan mati dan tidak akan punah selama masih ada Majelis Ulama Indonesia. Takbir. Karena di antara yang membidangi 212 itu adalah MUI. Adalah umat Islam. Selama masih ada umat Islam, maka 212 akan terus diadakan. Di mana diadakannya nomor 2? Harus diadakan di Monas. Takbir. Setuju? Karena ini monumental yang memerdekakan Indonesia, para pejuang, para hero al-abtal yang memerdekakan Jakarta. Siapa? Ulama. Jadi kalau ada upaya untuk memindahkan tempat reuni 212 ke tempat lain, kita akan mengatakan tidak setuju. Yang akan memindahkan ibu kota ke tempat lain, setuju? Tidak, insya Allah. Ibu kota tetap Jakarta. 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 Bukan tempat yang lain. Amin. Ini doanya diijabah. Yang ketiga, saya salut. Ya, walaupun tidak dibantu dananya oleh Pemda, tapi 212 jalan terus. Takbir. Insya Allah dari 212 semangatnya Palestina akan segera merdeka. Israel sudah menyatakan kalah dari Hizbullah, apalagi dari Palestina. Jangan tunggu 2027, insya Allah 2025 Palestina merdeka. Maka kita doakan, jangan berhenti baca doa kunut. Allahumma unsuril mujahidin al-muslimin fi Palestin. Unsuril mujahidin al-muslimin fi Palestin. Waj'alna minhum. Saya tadi Syekhul Imam saya tambah. Kalau ada birruh waddam, saya bilang saya tambahin satu lagi. Birruh wasoruh waddam. Apa itu ruh? Soruh dengan roket. Ya, nanti kita akan bikin roket yang kecepatannya 10 kali kecepatan ya suara
Insya Allah. Oleh karena itu kita minta kepada pemerintahan yang baru, seorang jenderal jangan kalah oleh presiden yang sipil. Ya, setuju? Saya usul daftarkan secara resmi umat Islam yang siap berjihad di Palestina. Allahu Akbar. Siap berangkat. Siap berangkat. Tidak ada artinya 2 miliar kalau saudara kita di Gaza sampai 100.000 dibunuh. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari beliau ada mars baru itu, ada yel-yel baru. Birruh, ikuti, birruh. Wassaruh. Nafdika ya Aqsa. Saruh artinya apa? Roket. Birruh. Wassaruh. Nafdika ya Aqsa. Birruh. Wassaruh. Nafdika ya Aqsa. Birruh. Wassaruh. Nafdika ya Aqsa. Dan tadi ada yang ketinggalan Ustaz. Indonesianya belum disebut. Tema hari ini revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina. Jadi kalau Indonesia berkah, setuju? Palestina merdeka. Israel Indonesia berkah. Indonesia Berkah. Indonesia Palestina 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 Israel Teroris. Israel Teroris. Amerika Teroris. dan sekutu-sekutunya. Teroris. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Satu lagi ketinggalan tuh lagi. Kalau produk Israel boykot. Jangan. Betul. Perang belum selesai, ente udah makan di situ lagi. Nah itu dia. Produk Israel Boykot. produk Amerika Boykot. produk sekutu-sekutunya. Boykot. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya kita dengarkan apa Ustadz? Mars Aksi Bela Tauhid. Nah ini juga lagi-lagi karya imam besar kita. Allahu Akbar. Ini beliau tulis ketika ada kejadian pembakaran bendera Tauhid. Ketika itu umat Islam rame-rame turun luar biasa untuk membela kesucian kalimat Tauhid. Aksi Bela Tauhid akan dibacakan oleh Sayyid Basim Al-Habsyi dari Markas Syariah Garut dan diiringi oleh paduan suara 212 dan orkestra 212. Tafadhol. Sama-sama keluarkan suaranya. Angkat tangannya. Tunjukkan semangatnya. illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
semangat tauhid suci, bendera panji Nabi tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muhammadur Rasulullah. Takbir! Takbir! Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari tokoh internasional. Jadi luar biasa hari ini reuni Akbar 212 bukan hanya tokoh nasional, tapi juga tokoh internasional. Siapa Ustaz Selamat? Dr. Ahid Abu Attah. Dari Palestina. Tafadhal. Narju min fadilatihi an yulqi lana kalimah mukhtasarah qallat wa dallat. تصور لنا ماذا يحتاجه الشعب الفلسطيني حتى نضحي لفلسطين ما أمكننا أن نضحي به. Dan akan diterjemahkan oleh saudara kita akhina Muhammad Hussein Gaza. بتحية الإسلام العظيم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية اسمحوا لي أن أقدم الشكر الجزيل إلى الدولة الأندونوسية، وأخص بالذكر سيادة الرئيس براباو سوبيانتو على جهوده في دعم فلسطين، لا سيما في اليوم الأول الذي تولى فيه الحكم في البرلمان عندما أيد نضال الشعب الفلسطيني وجهاده ضد الأعداء المغتصبين. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas di hari pertama ketika beliau dilantik, dia menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan warga Palestina. Takbir! والشكر الجزيل إلى قادة الأحزاب وإلى العلماء وإلى قادة البرلمان وإلى قادة المؤسسات وإلى الشعب الأندونوسي الذي لم يتوقف عن الخروج في المظاهرات من بداية 7 أكتوبر حتى هذا اليوم تضامنا مع إخوانه في فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. Kemudian terima kasih kepada para ulama Indonesia, kepada para pimpinan pergerakan Indonesia, kepada para pimpinan parlemen Indonesia, kepada para pimpinan lembaga-lembaga Indonesia, terutama masyarakat Indonesia yang tidak pernah berhenti. Sejak hari pertama Taufan Al-Aqsa, kita semua, kalian semua terus bergerak, demonstrasi di mana-mana sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina sampai hari ini. ومن وسط جاكرتا ومن وسط أندونيسيا أود أن أوجه 3 رسائل. الرسالة الأولى إلى شعبنا الفلسطيني، أقول لكم يا شعبنا اصبروا وصابروا ورابطوا فإن الله معكم. Dan dari jantung Indonesia, dari jantung lapangan Monas di Jakarta,
kami ingin sampaikan 3 pesan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Yang pertama, bersabarlah, tegarlah dalam kesabaran, dan teruslah lanjutkan ribat kalian. يا أهلنا في غزة، إخوانكم في أندونيسيا اليوم في موناس يخرجون للتضامن معكم من أجل الكف عن هذا العدوان الغاصب. Wahai warga Gaza, hari ini saudara-saudara kalian di Indonesia di Monas keluar berjamaah berbondong-bondong untuk berjuang bersama kalian menghentikan genosida yang belum selesai sampai hari ini. يا أهلنا في غزة، لقد حيرتم العالم بصبركم وجهادكم وصمودكم في وجه هذا العدوان الغاصب. Wahai warga Gaza, kalian semua telah membuat bingung dunia, mengejutkan dunia dengan kesabaran kalian, dengan ketegaran kalian dalam menghadapi serangan-serangan Zionis terhadap kalian semua di Gaza. يا مجاهدي فلسطين، لقد حيرتم العالم بقوتكم وثباتكم وإصراركم على الصمود من أجل تحرير المسجد الأقصى المبارك. Wahai saudara-saudara kami di Gaza, kalian telah berhasil membuat bingung dunia dengan kekuatan kalian, dengan usaha kalian, dengan ketegaran kalian dalam mempertahankan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, masjid umat Islam dunia. لذلك نقول لكم اصبروا فالنصر قادم بإذن الله تعالى. Maka dari itu kami sampaikan pada kalian, kami ingatkan pada kalian, bersabarlah karena sesungguhnya kemenangan itu sudah sangat dekat pada kalian semua. Takbir. أما رسالتي الثانية فأوجهها إلى حكام المسلمين، وأقول أيضا إلى السيد الرئيس برابو من حكام المسلمين، الشعب الفلسطيني يباد. Pesan kedua, kami sampaikan kepada kalian para pemimpin dunia, termasuk Prabowo, salah satu pemimpin dunia hari ini. Ingatlah bahwa sampai detik ini umat Islam di Palestina masih terus dibantai oleh penjajah. الشعب الفلسطيني يتعرض إلى الإبادة الجماعية، ويتعرض إلى التطهير العرقي، ويتعرض إلى التجويع، ويتعرض إلى التهجير. فلا بد يا حكامنا، يا حكام المسلمين، أن توقفوا الإبادة الجماعية عن أهلنا في غزة. Sampai hari ini saudara-saudara kalian di Gaza, mereka dibunuh, pembantaian massal terjadi, kelaparan merajalela, pengusiran tidak berhenti. Maka tugas kalian, wahai para pemimpin dunia, para pemimpin umat Islam, hentikan sesegera mungkin kezaliman ini. فإذا اجتمعت الدول الإسلامية والعربية قاطبة بإذن الله تعالى فالإرادة قوية من أجل هذا العدوان الغاصب. Maka kalau para pemimpin umat Islam, para pemimpin negara Arab bersatu, menyuarakan Palestina bergerak, menghentikan genosida ini, pasti kita bisa menghentikan semangat dan keinginan Zionis untuk menghabisi warga Palestina. أما رسالتي الثالثة فأوجهها إلى السادة العلماء وإلى الشعب وإلى القادة وإلى المسؤولين. أقول لكم يا إخواننا، المسجد الأقصى أمانة في أعناقكم. Pesan ketiga untuk para ulama, para masyarakat, para penanggung jawab. Ingatlah bahwa Masjidil Aqsa adalah hutang di leher kalian semua. أطفال فلسطين أمانة في أعناقكم. Aqsa yang ada di Palestina adalah tanggung jawab kita semua.
مجاهدي غزة وفلسطين أمانة في أعناقكم. Para mujahid Gaza di Palestina adalah amanat di leher-leher kalian semua. كل يوم يا فضيلة الإمام الحبيب رزق بن شهاب ينادي أبناؤنا في غزة أين الأمة؟ وأنا اليوم من وسط علماء الأمة وقادة الفكر وقادة المجتمع أقول لكم يا أهلنا في فلسطين ها هم قادة الأمة فأمانة المسجد الأقصى في أعناقهم اليوم وبإذن الله سيكونوا مدافعين عنكم وعن شرفكم وعن شرف المسجد الأقصى. Takbir! Setiap hari umat Islam di Gaza berteriak memanggil-manggil. Di mana umat Islam? Di mana para ulama? Di mana para pemimpin? Maka hari ini, wahai lihatlah warga Gaza, saksikanlah saudara kami di Gaza. Inilah umat Islam Indonesia. Inilah para ulama Indonesia. Mereka tidak akan pernah tinggal diam. Mereka tidak akan pernah berhenti berjuang bersama kalian sampai kalian merdeka. Takbir. أيها الإخوة الكرام، نحن نفدي المسجد الأقصى بأرواحنا، نفدي المسجد الأقصى بدمائنا، نفدي المسجد الأقصى بأطفالنا، نفدي المسجد الأقصى بنسائنا. هذا هو واجبنا وواجب الأمة بإذن الله تعالى. Wahai umat Islam, kami sampai hari ini telah mengorbankan darah kami untuk Al-Aqsa, telah mengorbankan rumah kami untuk Al-Aqsa, telah mengorbankan anak-anak kami untuk Al-Aqsa, telah mengorbankan keluarga kami untuk Al-Aqsa. Dan ingat, pengorbanan ini juga milik kalian. Maka dari itu, pembebasan Masjid Al-Aqsa harus kita perjuangkan dengan mengorbankan hal yang paling berharga yang kita miliki. لذلك وأخيرا يقول الشيخ الجنيدي بالروح بالصاروخ نفديك يا أقصى، وأنا أقول بالروح بالصاروخ بالشهداء نفديك يا أقصى. بالروح بالصاروخ بالشهداء نفديك يا أقصى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Sebelum kita dengarkan amanat perjuangan dari Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, ayo sama-sama kita bawakan marsnya 212. Mars yang beliau tulis dalam rangkaian aksi-aksi bela Islam. Mars yang telah membangkitkan semangat juang umat Islam dari Sabang sampai Merauke, saudara. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kami minta semuanya berdiri di tempat. Semua berdiri. Dan para ulama, para asatid, para kiai juga berdiri. Mars yang mengguncang Indonesia, mengguncang dunia. Untuk bersama membela agama kita, membela Islam. Takbir! Imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Kita semua Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir! 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 Suaranya keluarkan semua. Al-Quran imam kami, Allah Al-Quran pedoman. Satukan kami. Lebih keras. Indonesia suaranya. Al-Quran pedoman. Satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Siap bela Islam, siap bela Indonesia, siap jaga Al-Quran. Al-Quran imam terakhir semuanya. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semuanya aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Islam, siap jaga Al-Quran, siap jaga Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma. Semua silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Yang tenang, tertib, yang teratur. Kita sama-sama pasang telinga kita, pasang hati kita. Kita dengarkan tausiah dari guru kita, imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Takbir! Tapi sebelumnya kita bacakan Fatihah. Beliau yang datang kemari dalam keadaan sakit. Dan semua guru-guru kita yang sedang kurang sehat, saudara, mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat. Anallaha yashfihi shifaan tamman ajilan, la yughadiru saqaman wala alamah. Wa anallah yumatti'na bituli hayatihi wa bituli hayati ulama'ina al-mukarramin al-mujahidin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Semuanya siap duduk, siap tertib, siap teratur, siap dengarkan amanat imam besar sampai selesai. Takbir. Sallu ala Nabi. Tim pengamanan yang di depan juga diharap bisa duduk supaya tidak menghalangi yang di belakang.
ya, tim pengamanan mohon bisa duduk juga supaya tidak terhalang. Ya, ya, karena umat rindu dengan imam kita semua. Sudah kangen, sudah rindu dengan beliau. Sallu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhil munasabatis sa'idah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh. Setelah solawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad beserta para keluarga dan para sahabatnya. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi khususnya kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda untuk mensukseskan acara ini. Termasuk semua pihak yang membantu kelancarannya. Baik dari kalangan ulama yang telah mengerahkan jamaah dan para santrinya, majelisnya dari mana-mana. Begitu juga dari kalangan umara yang telah menggerakkan daripada aparatur negaranya untuk bisa mempermudah daripada berjalannya acara ini, termasuk para dermawan yang ikut membantu daripada terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala kemudahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa bersyukur, senang, gembira kali ini bisa hadir di reuni 212. Karena beberapa hari yang lalu saya masih ada di kota suci Makkah. Hampir-hampir saya tidak bisa pulang karena terkena demam yang sangat tinggi di atas 40 derajat. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa pulang, bisa kembali didampingi oleh para dokter, dirawat sampai hari ini, dan akhirnya bisa berkumpul. Kenapa saya senang? Karena di sini saya ketemu semua kawan-kawan seperjuangan, ketemu para ulama, para habaib, para kiai, para aktivis, pimpinan ormas, pimpinan pondok-pondok pesantren. Kalau saya sebutkan satu persatu 2 jam nggak cukup ini, saking banyaknya tokoh yang hadir. Belum lagi di sini alhamdulillah ada pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, ada dari MPR RI-nya, ada dari DPD RI-nya. Ini betul-betul satu reuni yang sangat membahagiakan. Dan tentunya yang paling membahagiakan sekali bertemu dengan umat yang sudah lama kita tidak berkumpul. Dan kumpulnya umat pada hari ini menunjukkan bahwa kita semua masih tetap istiqomah untuk menegakkan Islam di Indonesia. Takbir. Baik ya ikhwan, tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Kembali
kepada peristiwa aksi 212 pada tahun 2016. Saat itu saya menyampaikan khutbah Jumat 212, di mana saya tekankan di sana dan ingin saya ulangi kembali tekankan pada saat ini bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi, yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, yang wajib untuk dipatuhi, ditaati, harga mati. Sedangkan ayat konstitusi adalah produk akal basyari, hasil musyawarah sesama manusia dengan menggunakan pengetahuannya yang wajib sejalan dengan ayat suci. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci, ya kawan. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam. Jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah. Jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik. Berikutnya sesuai dengan tema bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Indonesia berkah, berkah. Saudara, kunci keberkahan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada, saudara, amanu wa taqaw, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi, saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah. Baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara, ibadallah. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dibelakangkan. Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, ibadallah, kama qala Nabi SAW, man ja'ala al-Qur'ana amamah hadahu ila jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ila nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dia nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati. Neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami akan, seluruh rakyat akan dukung Bapak. Kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia
taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur ya ikhwan. Nah, baiklah. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga ya ikhwan, alhamdulillah Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Pilkada serentak saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini baik Pilpres maupun Pilkada memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan, saudara, berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara, masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba, setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Nggak apa-apa, kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua, saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa, jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung memilih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, jihad, siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah, terakhir saudara, yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir. 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 Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Amin. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bi barakatil Fatihah.
agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik li hadhihi bilad wa an yubarik li rais hadhihi bilad wa an yubarik li ra'iyyati hadhihi bilad wa an yaj'al hadhihi bilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pemerintahan baru ini jangan kita ganggu. Kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah akhirnya saya mau umumkan, sebentar, duduk sebentar. Nah akhirnya saudara, saya mau umumkan, insya Allah hari Kamis besok, insya Allah di pesantren Markas Syariat Megamendung, dimulai dari jam 8 pagi sampai zuhur, kami akan mengadakan haul syuhada 6 santri FPI yang dibunuh di KM 50. Jadi kami akan mengadakan haul syuhada di sana, saudara. Nah bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir silakan, undangan dibuka untuk umum hari Kamis besok tanggal 5 Desember kami adakan, karena memang kejadiannya tanggal 7 Desember, kejadiannya tanggal 7 Desember. Jadi kita akan gelar haul 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan haul ini bukan sekedar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibrah. Dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Betul? Betul? Nah, maka itu maaf. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf. Saya sedih, saya prihatin. Anyer darah KM 50, saudara. Maka itu kita akan gelar haulnya. Insya Allah siap hadir? Insya Allah akan kita gelar saudara, supaya KM 50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Nah, akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini khusus untuk Palestina ya ikhwan. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairal jaza ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa, menggugah kita semua ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita, Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel durjana dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan.
amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqa sya'bal filistini fathan mubina wa nasran aziza wa khalasan jamila wa baladan amina wa imaman adila wa ila dengan penuh keyakinan semoga doa kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf kalau kondisi saya memang terlalu lemah ya ikhwan. Kalau dokter melarang, saya bicara, saya keluar kena angin begini dilarang ya ikhwan. Tapi apa boleh buat, saya berangkat kemarin dari sana hari Kamis ya ikhwan, sore maghrib saya berangkat, tapi pagi hari sampai jam 1 saya punya panas tuh 41 derajat lebih. Jadi saya dimasukkan ke rumah sakit. Saya minta kepada dokter untuk berikan obat yang paling keras, paten, yang bisa menahan, menghentikan saya punya panas agar saya bisa melakukan perjalanan. Berhasil. Habis 3-4 jam saya diinfus yang itu. Jam 1 selesai saya langsung berangkat ke bandara. Kemudian langsung terbang. Ternyata di pesawat dari mulai terbang sampai turun luar biasa, menggigil, demam, cukup hebat ya ikhwan. Tapi alhamdulillah sampai di Jakarta ditangani lagi oleh dokter-dokter kita. Setiap malam memang panas bisa mencapai 40. Kalau pagi begini alhamdulillah suara yang nggak keluar jadi keluar. Nah tapi ini semua nadrah dari para habaib kita, para ulama kita. Terima kasih banyak para kiai, para ulama, dan mohon maaf kalau dari tadi saya nggak mau selaman. Bukan apa-apa, satu selaman semua selaman, satu meluk semua meluk. Nah, akhirnya panas bukan turun dari 40 bisa 80 urusannya. Nah, jadi tolong dimaafkan, tolong dimaafkan. Saya nggak biasa begini. Biasanya saya paling seneng salaman sama ulama, paling seneng saya pelukan sama ulama, paling seneng saya cium jidat ulama atau saya dicium jidat saya oleh ulama. Nah, tolong hari ini saya nggak salaman, dimaklumi. Bukan sombong, tapi untuk mempercepat pemulihan. Nah, itu saja. Terima kasih. Akhirnya sekian dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jangan ada yang merak sampai selesai. Husnul khatimah. Kita bacakan, kita aminkan sama-sama doa dari Abuya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani. Dan nanti terakhir akan ditutup talqin zikir terakhir sebagai penutup dari Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Munawir Asli. Tafadhol Kiai Munawir, silakan bisa ke depan. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Indonesia berkah. Indonesia berkah. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Israel teroris. Semoga semua yang hadir di sini dan para dermawan yang membantu kelancaran ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap fokus, semua tetap fokus doa. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tafatahu lana biha babar ridha wat taysir.
الخير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اجعل هذه البلدة إندونيسيا بلدة طيبة آمنة مطمئنة أهلها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولا تجعلها بلدة أذاقها الله لباس الجوع والكفران والإسيان. اللهم سهل على إخواننا في فلسطين والمجاهدين معهم كل أمر عسير واجعل العسير عليهم سهلا يسيرا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا مبينا وارزقهم رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها والحمد لله رب العالمين. Kabul. من قبل لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة اللهم ارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد وجمل أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Siap ketemu lagi tahun depan? Siap ketemu lagi tahun depan? Siap kumpul lagi. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Insyaallah kita bertemu lagi tahun depan. Pulang yang tertib. Jangan ada provokasi. Semuanya jangan injak rumput. Sampah-sampah dibersihkan. Dan jangan lupa ikut andil berjuang dengan harta menyukseskan acara pada pagi hari ini. Insyaallah saya Muhammad Hanif Al-Attas, Saya Selamat Ma'arif mengundur diri dan juga Ki Nonop yang tadi tidak bisa melanjutkan karena kurang sehat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami minta maaf kepada para ulama yang belum sempat dapat kesempatan untuk sambutan, doa dan lain sebagainya karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khair jaza. Bertemu lagi tahun depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran
Al-Quran